हेलो पिला माने गुड इवनिंग। चलते आज आम पॉलिटिकल साइंस रो मोस्ट इम्पोर्टाट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स मौलिक कर्तव्य कौन, मौलिक कर्तव्य क्या कहुए, मौलिक कर्तव्य केतुटा अच्छी ता विषय में जाना। आगू होता आरआई एआरआई अमीन आईसीडीएस सुपरवाइजर एग्जाम रे गोटे रु दुटी क्वेश्चन निहाती आसब। बर्तमान भी एग्जाम रे आसूची पिला माने बेसिक जानी पारु नाहंती कि आंसर दे पारु नाहंती। चलते आज आम बेसिक जानिबा ता सहित प्रैक्टिस क्वेश्चन आम केतोटा प्रैक्टिस करबा जहाद्वारा आपणकर एग्जाम बहुत भल हो पार। चलतु मौलिक अधिकार कौन देखा, तार डेफिनेशन देखा। चलतु मौलिक अधिकार कौन। आम संविधान रे मौलिक अधिकार 6टी अच्छी। तो कौन कौन भी देखा। तो मौलिक अधिकार क्या कहुए, भारतीय संविधान नागरिक मानक जो मौलिक अधिकार देछि जहाद्वारा से माने स्वाधीन सम्मान और गौरवमय जीवन जीवंती ताकू ही फंडामेंटल राइट्स कहुए बा मौलिक अधिकार कहुए। आम संविधान नागरिक मानक जहाँ देछि जो अधिकार देछि से माने स्वाधीन सम्मान एवं गौरवमय भाव जीवन जीवंती ताहाको आमे मौलिक अधिकार बा फंडामेंटल राइट्स कही थाउ। आमर ये फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद आर्टिकल 12 रु 35 देखंतु आमर ये फंडामेंटल राइट्स 12 रु 35 मध्य वर्णित बा अच्छी। यह संविधान तृतीय भाग पार्ट 3 रे अच्छी। धरतु एग्जाम रे आसीबो आमर मौलिक अधिकार आर्टिकल केतु केते मध्य अच्छी। तो 12 रु 35 मध्य अच्छी। तो जदि एग्जाम रे आसीबो आमर मौलिक अधिकार क्यों पार्ट रे अच्छी, तेबे पार्ट 3 रे अच्छी। बुझिपाले पिला माने मौलिक अधिकार पार्ट 3 रे अच्छी। आर्टिकल 12 रु 35 पर्यंत मध्य आमर मौलिक अधिकार अच्छी। आ मौलिक अधिकार आमर 6 प्रकार। गोटे समानता अधिकार, सेकेंड स्वाधीनता अधिकार, थर्ड शोषण विरोधी अधिकार, फोर्थ धर्मीय स्वाधीनता अधिकार, फिफ्थ सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार, सिक्स्थ सांविधानिक प्रतिकार अधिकार। चलतु पिला माने आमे गोटे गोटे करी डेफिनेशन जानिबा ता विषय आमे बुझिबा। आगको चलतु मौलिक अधिकार उद्देश्य देखंतु पर्पज समस्त नागरिक को समानता स्वाधीनता और न्याय देबा। आमे समस्त नागरिक को समान भाव में देखा, समानता देबा, स्वाधीनता देबा, न्याय देबा। साधारण नागरिक को सरकार कहार अन्याय सुरक्षा देबा। जदि कहीं अन्याय पाउछि ताकू सरकार न्याय दब, समस्त समान भाव में न्याय दब, यह वर्णित। देखंतु पिला माने आमर प्रथम मौलिक अधिकार समानतार अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। चलते आम समानता अधिकार कौन आम देखा। समानता अधिकार आर्टिकल 14 रु 18 मध्य वर्णित। आर्टिकल 14 आईन सम्मुख रे समानता। आर्टिकल 15 धर्म जाति लिंग जन्मस्थान आधार रे भेदभाव निषिद्ध। क्या आम जाति धर्म जन्मस्थान रे क्या आम भेदभाव करिपरिबा नाही। आर्टिकल 16 देखंतु सरकारी चाकरी रे समान अवसर। जो लोक माने जो नागरिक माने सरकार चाकरी करचंती सेठी समान अवसर समस्त को। अस्पृश्यतार उच्छेद आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 उपाधि टाइटल देबा निषिद्ध। बुझिपाइले पिला माने समानता अधिकार तार अर्थ कोन, समस्त को समान। एवं एग्जाम रासिबो राइट टू इक्वालिटी केउ आर्टिकल रे वर्णित, तेबे कोन 14 रु 18 ए आर्टिकल रे राइट टू इक्वालिटी वर्णित 14 रु 18। बुझिपाइले पिला माने सेकेंड देखंतु स्वाधीनतार अधिकार सेकेंड राइट टू फ्रीडम। स्वाधीनतार अधिकार 19 रु 22 आर्टिकल मध्य वर्णित। एग्जाम रे आसीबो स्वाधीनतार अधिकार बा राइट टू फ्रीडम आर्टिकल केतुरु केते मध्य वर्णित 19 रु 22 मध्य वर्णित। बुझिपारे देखंतु आर्टिकल 19 रे 6 प्रकार स्वाधीनता अच्छी। भाषण सभा संघ गति बसिबा वृत्ति।
ଆର୍ଟିକଲ 19ରେ ଆମର 6 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷଣ, ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ, ମତ ପ୍ରକାଶର ସେଇଟା ଅଧିକାର ଏବଂ ଆମର ସଭା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିରୁସ୍ତର ଭାବରେ ସମବେତ ହେବାର ଅଧିକାର, ସଂଘ ଗଠନ କରିବାର ଅଧିକାର, ଏମିତି 6 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ 19ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 20 ଅପରାଧରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ସୁରକ୍ଷା ଅଛି। ଆର୍ଟିକଲ 21 ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର। ଆର୍ଟିକଲ 21A ଦେଖନ୍ତୁ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତେବେ ଆମେ 21 କରିବାନି, 21A 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ଆସିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 22 ଗିରଫ ଓ ଆଟକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁରକ୍ଷା। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆର୍ଟିକଲ 22 ଗିରଫ ଓ ଅଟକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁରକ୍ଷା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର, ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମାନ ଭାବରେ ପାଇବା। ଉଦାହରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଜ ମତାମତ ଦେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜର ମତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମସ୍ତ ଭାବରେ ସମାନ ଅଛି। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର। ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର ଆର୍ଟିକଲ 23 ଓ 24 ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର ଆର୍ଟିକଲ କେତେରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, 23 ଓ 24। ଆର୍ଟିକଲ 23 କ'ଣ କହୁଛି, ମାନବ ବେପାର ଓ ବାଧ୍ୟଶ୍ରମ ନିଷିଦ୍ଧ। ମାନବ ବେପାର, ଜଣକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କାମ କରିବା, ଏଇଟା ନିଷିଦ୍ଧ। ଆର୍ଟିକଲ 24 କ'ଣ କହୁଛି, 14 ବର୍ଷ ତଳେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାରଖାନାରେ କାମ ନ କରାଯିବ। ତାର ଅର୍ଥ 14 ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ନିଷିଦ୍ଧ। ଉଦାହରଣ, କୌଣସି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖଣି ବା କାରଖାନାରେ ଶ୍ରମ ନେବା ନିଷିଦ୍ଧ। ଆର୍ଟିକଲ 23 ଓ 24ରେ ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆର୍ଟିକଲ 23 କହୁଛି ମାନବ ବେପାର ଓ ବାଧ୍ୟଶ୍ରମ ନିଷିଦ୍ଧ। ଆର୍ଟିକଲ 24 କହୁଛି 14 ବର୍ଷ ତଳେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାରଖାନାରେ କାମ ନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ବା ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍। ଆମର ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଆର୍ଟିକଲ 25ରୁ 28 ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆର୍ଟିକଲ 25 କ'ଣ କହୁଛି, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ ଓ ପ୍ରଚାର କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆର୍ଟିକଲ 26 କ'ଣ କହୁଛି, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାର ଅଧିକାର। ଆର୍ଟିକଲ 27 କ'ଣ କହୁଛି, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କର ଦେବା ନିଷିଦ୍ଧ। ଆର୍ଟିକଲ 28 ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିଷିଦ୍ଧ। ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍ ଆର୍ଟିକଲ 25ରୁ 28 ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍। ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଉଚିତ, ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଧିକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର 5, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର, କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ ରାଇଟ୍। ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାରଟା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 29 ଓ 30ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆର୍ଟିକଲ 29 କ'ଣ କହୁଛି, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମାନଙ୍କ ଭାଷା, ଲିପି ଓ ସଂସ୍କୃତ ସୁରକ୍ଷା। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାଷା, ଲିପି ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତା ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଆର୍ଟିକଲ 30 କ'ଣ କହୁଛି, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମାନେ ନିଜ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନ ଓ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ, ମୁସଲିମ ଓ ଶିଖ ସମୁଦାୟ ନିଜ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ ଚଳାଇ ପାରିବେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆର୍ଟିକଲ 29 ଓ 30ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର 6, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ଆର୍ଟିକଲ 32ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, 32। ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ଆର୍ଟିକଲ କେତେରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, 32ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ।
ଏହି ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକମାନେ ନିଜ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭଙ୍ଗ ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ତେବେ ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନାଗରିକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ହୃଦୟ ଓ ପ୍ରାଣ, ହିୟର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ବୋଲି ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ। ଯଦି ଆସିବ ଏକ୍ଜାମରେ ସମ୍ବିଧାନର ହୃଦୟ ଓ ପ୍ରାଣ, ହିୟର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍, କିଏ କହିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ଆର୍ଟିକଲ 32ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସମ୍ବିଧାନର ହୃଦୟ ଓ ପ୍ରାଣ, ହିୟର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ କିଏ କହିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମର କେତୋଟି? 6ଟି। ସମାନତା ଅଧିକାର 14ରୁ 18 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର 19ରୁ 22, ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀର ଅଧିକାର 23ରୁ 24, ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର 25ରୁ 28, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର 29ରୁ 30, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ଧାରା 32ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏବଂ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ୟୁଏସରୁ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆର୍ ମେନସନ୍ଡ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? କହିଛି ଯେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ଟା କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଅଛି? ଆମର ପାର୍ଟ 2, ପାର୍ଟ 3, ପାର୍ଟ IV, ପାର୍ଟ V। ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଅପସନ୍ B, ପାର୍ଟ 3ରେ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ଟା ପାର୍ଟ 3ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, କିନ୍ତୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିସଟା କେତେରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? IVAରେ। ପାର୍ଟ 3ରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, IVରେ DPSP ଏବଂ IVAରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିସଟା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆର୍ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ? ଏଠି ପଚାରିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? 10ରୁ 30, 12ରୁ 35, 36ରୁ 51, 5ରୁ 11। ଏଠି ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ B, 12ରୁ 35। 12ରୁ 35 ମଧ୍ୟରେ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ହାଉ ମେନି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆର୍ ଦେର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ? ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେତୋଟି ଅଛି? 5ଟି, 6ଟି, 7ଟି, 8ଟି। ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ କେତେ? B, 6ଟି। ଅପସନ୍ B ହେଉଛି 6ଟି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆମ ଭାରତରେ 6ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ? ସମାନତା ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀର ଅଧିକାର, ଧର୍ମୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦେଖନ୍ତୁ, which fundamental right was removed by the 44th Amendment Act 1978? ଏଠି ପଚାରୁଛି 44ତମ ଯେ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ 1978ରେ କେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିଲିଜନ୍। ପିଲାମାନେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ବୁଝିପାରିବେ? କହିପାରିବେ କେଉଁଟା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ B। ଅପସନ୍ B ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା 44 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1978ରେ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ B। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇଜ୍ ମେନସନ୍ଡ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ? ପଚାରିଛି ସମାନତା ଅଧିକାର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? 12ରୁ 15, 14ରୁ 18, 19ରୁ 22, 23ରୁ 24। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? B, 14ରୁ 18। ସମାନତା ଅଧିକାରଟା 14ରୁ 18 ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। 19ରୁ 22 ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା? 19ରୁ 22 ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପଚାରିଛି, ତେଣୁ 14ରୁ 18। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 6,
ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ ଇଜ୍ ମେନସନ୍ଡ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ? ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ କେଉଁ ଆର୍ଟିକାଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପିଲାମାନେ? क्वेश्चन नंबर 6 रो राइट आंसर कौन हम? आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। एटे पिला माने राइट आंसर हम ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 रो राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 रे वर्णित। बुझिपाइले पिला माने आगु चलंतु। देखंतु पिला माने क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच आर्टिकल abolishes untouchability? क्यों आर्टिकल? आर्टिकल 16, 17, 18, 19। एठी पिला माने राइट आंसर कौन हम? एठी पिला राइट आंसर हम आर्टिकल 17 ऑप्शन बी। आर्टिकल 17 रे अस्पृश्यतार विलोप साधन करा जायछि। हमर जो अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध रूपे घोषणा करा जायछि अनटचबिलिटी आर्टिकल 17 रे आसुछि। बुझि पाले पिला माने नेक्स्ट देखंतु। देखंतु पिला माने क्वेश्चन नंबर 8 abolition of title is mentioned in which article? क्यों आर्टिकल रे abolition of title वर्णित? आर्टिकल 18, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21। एठी पिला माने राइट आंसर हबो आर्टिकल 18 ऑप्शन ए होची राइट आंसर। धारा 18 अनुसार हमर जो सामरिक शिक्षा गत उपाधि व्यतीत नागरिक मानक राष्ट्र कौन से उपाधि प्रदान करिबो नाही। आर्टिकल 18 रे वर्णित। क्वेश्चन नंबर 8 रो राइट आंसर ऑप्शन ए आर्टिकल 18। आगो देखंतु। क्वेश्चन नंबर 9 देखंतु। राइट टू फ्रीडम इज कवर्ड अंडर व्हिच आर्टिकल? राइट टू फ्रीडम स्वाधीनतार अधिकार क्यों आर्टिकल रे वर्णित? 19 ରୁ 22, 14 ରୁ 18, 23 ରୁ 24, 25 ରୁ 28। राइट आंसर पिला माने कोन हबो? ऑप्शन ए 19 ରୁ 22 रे वर्णित। ऑप्शन ए होची राइट आंसर 19 ରୁ 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखंतु। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज मेंशनड इन व्हिच आर्टिकल? पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के आर्टिकल रे वर्णित? बुझि पाले पिला माने आंसर कोड हबो 19, 20, 21, 22। पिला माने 10 नंबर राइट आंसर हबो ऑप्शन सी आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 रे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विषय वर्णित आर्टिकल 21। बुझि पाले पिला माने नेक्स्ट देखंतु। क्वेश्चन नंबर 11 देखंतु। राइट टू एजुकेशन 6 ରୁ 14 इयर्स इज अंडर व्हिच आर्टिकल? मु प्रथम रो कहिछि माने 6 ରୁ 14 वर्ष बयस जो पिला मानकु शिक्षा दरकार। आर्टिकल कोटा 21A, 19A, 22A, 23A। पिला माने राइट आंसर कोन हबो? राइट टू एजुकेशन 6 to 14 इयर्स इज अंडर व्हिच आर्टिकल? क्यों आर्टिकल रे जाउची? ऑप्शन ए 21A, 21A ऑप्शन नंबर ए होची राइट आंसर। बुझि पाले पिला माने नेक्स्ट देखंतु। देखंतु पिला माने क्वेश्चन नंबर 12 पचारिछि शोषण विरोधी अधिकार क्यों आर्टिकल रे वर्णित? 12 ରୁ 18, 19 ରୁ 22, 23 ରୁ 24, 25 ରୁ 28। पिला माने एठी राइट आंसर हबो 23 ରୁ 24। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होची राइट आंसर 23 ରୁ 24। ऑप्शन नंबर सी शोषण विरोधी अधिकार 23 ରୁ 24 मध्य वर्णित। बुझि पाले पिला माने आगु देखंतु। देखंतु पिला माने क्वेश्चन नंबर 13 चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड अंडर व्हिच आर्टिकल? हमर क्यों आर्टिकल रे जो 14 वर्षर कम शिशु मानक आमे कौनसी कारखाना बा कौनसी कंपनी कि कौनसी खणी रे आमे तांको नियोजित करि परिबा नाही। आर्टिकल केते हबो पिला माने चाइल्ड लेबर ऑप्शन सी आर्टिकल 24 होचे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 रो राइट आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 24। 24 धारा अनुଯାୟୀ 14 वर्षर कम पिला मानकु कौनसी खणी कारखाना अन्य विपदजनक कार्य रे नियोजित करि परिबा नाही। आर्टिकल 24 रे वर्णित। बुझि पाइले पिला माने नेक्स्ट देखंतु। क्वेश्चन नंबर 14 देखंतु। व्हिच आर्टिकल प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग?
ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଆର୍ଟିକଲ 23, ଆର୍ଟିକଲ 25, ଆର୍ଟିକଲ 27, ଆର୍ଟିକଲ 30। ଏଠି ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 23। ଆର୍ଟିକଲ 23ରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଆମର ଯେଉଁ 23 ଆର୍ଟିକଲ ଅନୁସାରେ ମଣିଷକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବିନା ମଜୁରୀରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଶ୍ରମ ଆଦାୟ କରିବା ନାହିଁ, ବେଠି ବଗାରି ଖଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି 23ରେ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? 23 ଆର୍ଟିକଲରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବିନା ମଜୁରୀରେ କୌଣସି କାହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଶ୍ରମ ଆଦାୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା 23 ଆର୍ଟିକଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ 23। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍ ଇଜ୍ କଭର୍ଡ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ? ଏଠି ପଚାରିଛି ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାରଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ 25ରୁ 28। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ଦେଖନ୍ତୁ, ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଗିଭ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଫେୟାର୍ସ? ଏଠି କହିଛି ଆର୍ଟିକଲ 25, ଆର୍ଟିକଲ 26, ଆର୍ଟିକଲ 27, ଆର୍ଟିକଲ 28। ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 26। ଆମର 26 ଆର୍ଟିକଲରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ଥାବର ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16ର ଆର୍ଟିକଲ 26 ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ଦେଖନ୍ତୁ, କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆର୍ କଭର୍ଡ ଅଣ୍ଡର ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ? ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାରଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି 29ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ଦେଖନ୍ତୁ, ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟସ୍ ମିନୋରିଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର? ଆର୍ଟିକଲ 29, ଆର୍ଟିକଲ 30, ଆର୍ଟିକଲ 32, ଆର୍ଟିକଲ 21। ଏଠି ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 29। ଆମର 29 ଆର୍ଟିକଲ କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କର ଭାଷା, ଲିପି, ସଂସ୍କୃତ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି। 29ରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଷା, ଲିପି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଗିଭ୍ସ ଦି ରାଇଟ୍ ଟୁ ମିନୋରିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ? ପିଲାମାନେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଆର୍ଟିକଲ 30 ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେମିତି? ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 30 କହୁଛି ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ନିଜର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାର ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ କରିବ ନାହିଁ। ଆର୍ଟିକଲ 30 କହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନସନ୍ ପଚାରିଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆର୍ଟିକଲ 32। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ଆର୍ଟିକଲ 32ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21, ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର କଲ୍ଡ ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଏଜ୍ ଦି ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍? କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା ଓ ହୃଦୟ। କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ପିଲାମାନେ? ଆର୍ଟିକଲ 32। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। 21ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଉ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ରିଟ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଇସ୍ୟୁସ୍? ଆମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେତୋଟି ରିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି 5ଟି ରିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କ'ଣ? ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ, ସେକେଣ୍ଡଟି ପରମାଦେଶ, ଥାର୍ଡଟି ଅଧିକାର ପୃଚ୍ଛା, ଫୋର୍ଥଟି ପ୍ରତିଷେଧ ଏବଂ ଫିଫ୍ଥଟି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷଣ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ 23 ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ରିଟ୍ସ ଇଜ୍ ଇସ୍ୟୁ ଟୁ? ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ମାନେ ରିଟ୍ ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ କେଉଁଟା ଇସ୍ୟୁ କରିବ? ଅପସନ୍ ବି ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରିଲିଜ୍ ଅନ୍ ଲଫୁଲି ଡିଟେନେଡ୍ ପର୍ସନ୍। 23ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ମାନେ ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱାରୋ ୱାରେଣ୍ଟୋ
ରିଟ୍ ଇଜ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଟୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ଅଧିକାର ପୃଚ୍ଛା କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ କରେ? ଚେକ୍ ଲିଗାଲିଟି ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଲ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ପଦବୀର ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଚେକ୍ ଲିଗାଲିଟି ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଲ୍ 24ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି। ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ क्वेश्चन नंबर 25 देखंतु मांडामन्स मीन्स कौन एटा गोटे भी रीट आमर मांडामन्स मीन्स वी कमांड राइट आंसर वी कमांड 25 रो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 पिला में देखंतु फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग आमर मौलिक अधिकार केउ समय सस्पेंड करि परिबो? नॉर्मल सिचुएशन, इमरजेंसी, प्रेसिडेंसी एब्सेंस, इलेक्शन टाइम। पिला माने एठी राइट आंसर कौन हम? इमरजेंसी ऑप्शन बी। इमरजेंसी टाइम रे आम फंडामेंटल राइट गुड़ाक काम रे आसीबो नाही इमरजेंसी समय रे। 27 देखंतु देखंतु व्हिच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी समय रे केउ दुईटा आमर आर्टिकल सस्पेंड होई परिबो नाही। पिला माने राइट आंसर होची ऑप्शन बी 20 और 21। यही दुईटी आर्टिकल इमरजेंसी समय रे एटा सस्पेंड हो पारिबो नाही। यही दुईटी कार्यकारी रहिबो आर्टिकल 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 27 रो राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी समय रे कार्यकारी रहिबो और बाकी सब सस्पेंड हो पारिबो किंतु यही दुईटी आर्टिकल सस्पेंड हो पारिबो नाही। आगु देखंतु 28 देखंतु पिला माने राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ लीगल राइट, फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, पॉलिटिकल राइट। पिला माने राइट टू प्रॉपर्टी वर्तमान बे लीगल राइट ऑप्शन ए होची राइट आंसर। बुझि पाइले पिला माने 29 देखंतु देखंतु राइट टू प्रॉपर्टी इज मेंशनड इन व्हिच आर्टिकल नाउ। वर्तमान हम जो संपत्तिगत अधिकारटा केउ आर्टिकल रे बनित? पिला माने ऑप्शन बी 300 ए 300 ए रे बनित ऑप्शन बी होची राइट आंसर 300 ए रे बनित हमर राइट टू प्रॉपर्टी। किंतु राइट टू प्रॉपर्टी को 84तम एमेंडमेंट 1978 रे राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करा जायतिला। क्वेश्चन नंबर 30 देखंतु पिला माने एही हमर लास्ट क्वेश्चन मु 30 टी क्वेश्चन नेथिले। क्वेश्चन नंबर 30 देखंतु पचाची हमर फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारटा आम भारतीय संविधान माने केउ देश रे इंस्पायर्ड हेतिला? तो यूएसए, ब्रिटिश, फ्रेंच, रशियन देची। पिला माने एठी आम मौलिक अधिकारटा आम जो भारतीय संविधान लिखिजंती यूएसए संविधान रु इंस्पायर हेतिला यूएसए ऑप्शन ए। एवं आमर मौलिक अधिकार बर्तमान पिला माने सरीगला। मौलिक अधिकार केउ पार्ट रे बनित? पार्ट नंबर 3 रे बनित मौलिक अधिकार पिला माने। एवं पार्ट आईवी रे डीपीएस भी बनित 3651 एवं फंडामेंटल ड्यूटी से आईवी ए रे। पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट, पार्ट आईवी रे आमर कोन डीपीएस भी बनित एवं आईवी ए रे फंडामेंटल ड्यूटीज बनित डीपीएस भी आर्टिकल 3651। बुझि पाइले पिला माने? आशा करछि पिला माने क्लास टे बहुत भल लागिथिबो। जदि क्लास टे भल लागिछि वर्तमान एबे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा मु आगो केमिति इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंपोर्टेंट टॉपिक आनिले आपण माने प्रथमे पाई परिबे। आगो होउथिबा जे कोनोसे ओडिसा गवर्नमेंट रे एग्जाम क्रैक मध्य होई परिबो। आम सहित जोड़ी हुई रुहंतु जे कोनोसे एग्जाम क्रैक हबो। जदि किछि डाउट अछि जदि किछि भूल होइतिबे तबे मते कमेंट सेक्शन रे जणांतु। पिला माने लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू पिला माने, थैंक यू।